जय जगन्नाथ पवित्र देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे ओडिशार अगणित यात्रा प्रेमी मानक मो अभिनेता उत्तम नायक नुआ यात्रा पार्टी यात्रा प्रमोदिनी तरफ समस्त को साधुवाद अशेष धन्यवाद। ओडिशा यात्रा दर्शक आगे मुझे परिचित से सेल्फ कन्फिडेंस मो पाखे ना तथापि किसी ना किसी लोक मत जानी कि दीर्घ दिन यात्रा सब माने अभिनय जीवन मोर सबुपर माने आसंता सेसन आसंता ऋतु 2025-26 मुझे यात्रा नुआ यात्रा अनुष्ठान अपेरा प्रमोदिनी में काम करी अपेरा प्रमोदिनी ये अनुष्ठान जिते आमंत्रण पाइली निमंत्रण पाइली चुक्तिबद्ध होगापाई कि नेगोसिएसन होगापाई गोटे विशेषत्व थिला ये अनुष्ठान मालिकों जो प्रबंधन प्रहलाद बा सची भाई सची सार और मनोज सार थे देखो जो उपदेष्टा मुझे प्रथम जो दिन कथा सब कथा सी कहले एवं मत गोटे कथा कहते दुई जन जाक सार जे जिते सार सहित कथा समस्त आप ना ढी ने आप ठीक भाव अनुष्ठान पाइबे मुझे भावबेल हो जाती जे सार सहित मत से भल लिंक नहीं कौ सार को मसरे थोड़ा मिली फोन करेनि कि सब सार मत कहीं भल पाए मो हृदय भल पाइबा था सम्मान रही मसरे थोड़ी फल पड़े सीना गुरु प्रति मोर जी भक्तिभाव रहा कथा जोटा रही जो आज से कम फलप्रद है अपेरा प्रमोदिनी विषय में कौन कह जो प्रबंधन सार मनोरंजन सार जो उपदेष्टा अच्छा मनोरंजन सेठी दुई जन सार सहित कथा होली सार आज डाक मत आज चुक्तिबद्ध कर दिखाँ मुझे बाहला थी से दिन जो पैसा आवश्यकता था मैट्रिक पास करी +2 एडमिशन नब गोटे से समय बोले आज चुक्ति कर दूना मो सागर से सार प्रबंधन सार कहते नहीं आम आदिन करवा यात्रा डेफिनेटली हम बट निहाती दरकार जब आप किसी पैसा नहीं जातु बिना चुक्ति या बड़ कथा मो यात्रा जीवन में घटी ना बिना चुक्ति किसी पैसा दबा सेटा भी पुणी मो पुअर पाठ पढ़ा आडमिशन जिते मुझे यात्रा को आसिली बिना चुक्ति बिना एग्रीमेंट कौन सी मालिक दरमा फाइनाल न करी किसी पैसा प्रदान करिया प्रथम अनुभूति मो लाइफ आउ का लाइफ रे कोन दियो कहले प्रथम कथा सोशल मीडिया रे जमा आसे 25 वर्ष यात्रा की 2001 मसीहा बूम आगे जमा छिड़ाबा चाहिए मत माने आपण बोले यूट्यूब माने सांबादिक भाई माने हूँ बंधु मैंने हूँ यूट्यूबर भाई माने अरे भावती बोधे इगो जिम पिला ना कंट्रोवर्सी को एते भय मोर जे कहू को कौन गोटे कही गोटे क्षीटे बाहरी पड़ो आउ ताकू नहीं कि कंट्रोवर्सी आरंभ हो को मनुष्यर भूल तो रही किसी ना कि मुझे जहाँ कहि पृथ्वी सब लोग ठीक बोली भावी गोटे सपोज गोटे मुझे गोटे बाहागर भोजी किसी गोटे फंक्शन में गोटे खाइबार प्रोग्राम होता आप जिते टकर करूँ खाଇବା जिते प्रकार करूँ 100% लोक भल कहे ना तेणु मनीष मुहर बाहर सबुतक बाणी साधु मुहर बाहर सबुतक बाणी को सबू साधारण मनीष ठीक बोली कहे किसी लोक खराब लगे तेणु ये जो कहले चुक्ति होनी बोली कंट्रोवर्सी हो कथा मुझे भूल चुक्तिटा हृदय भर चुक्तिटा हृदय भितर दरकार बहुत मो यात्रा जीवन भितर जिते चुक्ति भी हो जो बॉन्ड पेपरटा आणुंट बोर्ड पेपरटा कौन कौन स्टाम्प पेपर केते टंकिया मुझे देखनी खाली गोटे सिग्नेचर करने कहते 2-3 जगह आम कर जमा पढ़ुना मो कथा मुझे केते टका दरमा लेखाला केते वर्ष पे काम करवा मुझे देखनी पढ़ती ना ब्लैंक पेपर था नहीं बोर्ड पेपर प्रिंटिंग हाँ ब्लैंक पेपर मुझे आज पर्यटन करनी भरोसा विश्वास श्री मालिक आम कर्मचारी वर्षक से आम चुक्ति कर ठकी ठकिनी बोली पढ़ेनी चली तो मालिक बूम सामने जो मैंने छिड़ा होती समस्त कंट्रोवर्सी को जानते बूम सामने जो मैंने छिड़ा होती समस्त कंट्रोवर्सी को जानते भूल प्रश्न काले कौन भूल बाहर जीव की डर रोचे अपन मन हां प्रबल डर फोटो से काहे जीव काहे की भूल सामने भूल कर दिया अपन ठीक है सुनो
କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଭୁଲ ବାହାରି ଯିବ ଭୁଲ ନୁହଁ ମୁଁ କହିଗଲି କହୁ କହୁ ମଣିଷ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ବା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟେ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏଇ ଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କାହିଁକି ଆସେନି ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲି ଆଗରୁ କାହିଁ ଆସୁନି କାହିଁକି ଆସିଲି ମୁଁ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ରୋଜଗାର କରିବି ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବି ଜମା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର କ୍ରେଜ୍ ନେଇକି ଚାଲିବ ଚଲା ବୋଲେ ମୋର ଭୁଲ କଥା ମୋ ଭିତରେ କେବଳ ସଂସାର ପୋଷିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ବି ଆଭରେଜଲି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 500 ଲୋକ 3000 ନ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା 300 ଦିନ ଯାକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ 300 ଦିନ ହେଉଛି କେଉଁ ଦିନ 200 ବସିଲେ ତ କେଉଁ ଦିନ 2000 ବସିଲେ ଆପଣ ଏଭରେଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 1000 ବସୁଛନ୍ତି ବା 500 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି 300 ଦିନରେ ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ 30-25 ବର୍ଷରେ ମୋତେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଯିବେ ସତ କହିବାକୁ ଡର ମାଡ଼େ କି ବେଳେବେଳେ ସତ ତ କହିବି ସତ କହିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବ ବୋଲି ତ ଆସେନି ଡର ପ୍ରବଳ ଅଛି ଜୀବନରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ଡର ଆଉ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ମନରେ ଡର ରହିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯଦି ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କିଏ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିଗଲି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବ ସାର୍ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭୁଲରେ ରିଟେକ୍ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ରିଟେକ୍ ହୁଏନି ଯାହା କରିବେ ଥରଟେ କରିବେ ସେମିତି ବାଇକ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ବି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣ ପ୍ରଥମତ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଲୋକଟା ଜମା କହୁନଥିଲା ଆସୁ ଆସୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସିନେମା ବାଲାଙ୍କର ରିଟେକ୍ ହୁଏ ଭୁଲ ହୁଏ ଯାତ୍ରା ବାଲାଙ୍କର ହୁଏନି ଭୁଲ ସିନେମା ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଯାଇ କହନ୍ତି ଆମେ ପୁରା 12 ଦିନ ରିଟେକ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ 12 ଦିନ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ বা 13 দিন প্রিপেয়ার হলা পরে আমি মেকআপ করছি তেণু আমার ভুল হনি তেণু সিনেমা বালাঙ্কর কোন সেই ঘন্টা আগে স্ক্রিপ্টটা দিয়েছিবে সে পড়ি যাই 10 লাইন কহে ভুল তো হবই হব আপনি ঘষুছ 10-12 দিন তেণু ভুল সমস্ত করছে আপনার প্রশ্ন ভুল রয়েছে দ্বিতীয়রে আপনার মধ্যে ঘুষিকি আসবে যে ঘুষিকি আসেন সব প্রশ্ন উত্তর দিয়ে পারবে ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆସିବିନି ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲେ ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଭାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଉଠିବନି ମୁଁ ଖାଲି ଚାହିଁବି ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମାଲିକଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅନ୍ନଦାତା ହିଁ ମୁଁ ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରିବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଇପାରେ ବା ଆଗରୁ କରି ଗାଁରେ ଥିଲା 12 ମାସିଆ 12 ମାସ ଯାକ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ 12 ମାସିଆ କୁହାଯାଏ ଓହ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ବି କରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି ଆମ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଅଭିନୟରେ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ନାହିଁ ଭୁଲ କଥା ମାନେ ଦେହର ଝାଳ ପାଦ ଦେଇକି ବୋହିଯିବ ପାଦ ତଳେ ଭିଜି ଯାଇଥିବ ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ସମ୍ମାନ ଦେବା ମାଲିକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଆମ ଅନ୍ନଦାତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମ ପ୍ରତି ପୁରା ଭଲ ପାଇବା ବା ନିଷ୍କପଟ ମନ ରହିବା ଉଚିତ ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେବନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଅପରଚୁନିଟିକୁ ଆସିବିନି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବିପଦରେ ମୋତେ ନ ପକାନ୍ତୁ।